আমার প্রিয় বন্ধুরা, আশা করি সকলেই ভালো আছে। আমরা এখন রয়েছি অরুণাচলের তামাং শহরে। এই তামাং শহরে আমরা যে হোটেলটিতে আছি, সেই হোটেল আমাদের রুমের ভিডিওটা তোমাদের দেখাচ্ছি। রুমটা দেখো, আমি দেখাচ্ছি, অত্যন্ত বড় এবং খুবই ভালো। হ্যাঁ, আয়তনে ইয়েতে সব দিক থেকে খুব ভালো। দেখো কত বড় রুম। রুমের ভিতর থেকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখা যাচ্ছে সম্পূর্ণ। পাহাড়, মেঘ, দূরে দেখা যাচ্ছে বৌদ্ধ মনিস্ট্রি। এটা হচ্ছে একটা বড় রুম, যাতে দুটো বড় বড় জানলা আছে, যেখান দিয়ে তুমি সমস্ত কিছু দেখতে পারবে। এছাড়া রয়েছে সামনে একটা ব্যালকনি। ব্যালকনিটা আজ একটু আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে, ব্যালকনিটা পুরো ভিজে গেছে। এখানে যখন যেখানে মেঘ জমছে তখন সেখানে বৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে। এই হচ্ছে সামনের ব্যালকনি। ব্যালকনিতে চেয়ার টেবিল রাখা আছে, ইচ্ছা করলে এখানে বসে তোমরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারো, আবার চা খেতে পারো। এছাড়া রুমের ভিতরে যথেষ্ট আসবাবপত্র দেওয়া আছে, টিভি থেকে শুরু করে ওয়ার্ড্রপ, সোফা, ডবল বেডরুম, ডবল বেড, বালিশ আর ড্রেসিং টেবিল। ওয়াশরুমটা অনেক বড়, এখানে গিজার থেকে শুরু করে আয়না সব কিছুই রাখা আছে। তামাং যেহেতু ঠান্ডার জায়গা, সেহেতু রুমের ভিতরে ব্লোয়ার পর্যন্ত দেওয়া আছে। এই রুমের ভাড়া, আমাদের এই রুমটার ভাড়া হচ্ছে 1,500 টাকা। আর এখানে 3 ধরনের রুম পাওয়া যায়, একটা হচ্ছে 2,500 টাকা, একটা হচ্ছে 3,000 টাকা। আর এই রুম সম্বন্ধে হোটেলের যিনি কর্ত্রী, তিনিও বিবৃতি দিয়েছেন, সেটাও আমি তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। मैम, आपका होटल का नाम बताइए प्लीज। मैम, हम लोग का होटल का नाम है होटल संग्रीला सिरेन। अच्छा, आपका होटल कैसे आने पड़ता तमांग बस स्टैंड से? और सर मैम, हम लोग का यहाँ में होटल में ये एजेंट बुकिंग होते हैं, तो आप यहाँ में सीधा आके भी आप बुकिंग कर सकते हैं। আচ্ছা, जी, তাহলে আপনারা দেখছেন যে আপনারা এসেও এখানে বুকিং করতে পারবেন। আর आपको रूम रेंट कैसन कैसन है, जरा बताइएगा। जी मैम। रूम रेंट कैसन है? रूम हाँ, डबल बेडरूम। जी, हम लोग यहाँ में मैम स्वीट रूम होगा आपका, स्वीट रूम है, और एक्सिक्यूटिव रूम होगा और डिलक्स रूम होगा मैम। अच्छा, एसन रूम, एग्जीक्यूटिव रूम और डिलक्स रूम। जी, तो और स्वीट रूम मैम। तो 3 रूम में आपका रेंट कैसन है? और मैम इसमें आपका हाई सबसे अभी एजेंट लोग को अलग से देते हैं हम लोग। और ये आप सीधा आगे बुकिंग करने से स्वीट रूम का 4,200 है, एक्सिक्यूटिव रूम का 3,200 है, और डिलक्स रूम का 3,200 है। अच्छा, और प्लेन रूम का ऐसा 2 बेडरूम पे प्लेन का? जी, मेरे यहाँ में और आपका स्टैंडर्ड रूम है, तो उसका 1,500। 1,500। তাহলে আপনারা দেখছেন যে এমনি রুম নিলে 1,500, আর এরপরে ডিলাক্স রুম নিলে ডিলাক্সটা 2,200। ডিলাক্স রুমে হচ্ছে 2,500 টাকা, আর এক্সিকিউটিভ রুমে হচ্ছে 3,000 টাকা रूम रेंट। अच्छा, तो आप हम ये हमारा रूम वगैरह उसको रूम देखा सकेगा? जी, आप दिखा सकते हैं। आप कौन दिखाएगा? आपका रूम कौन सा है आप देख सकते हैं, आप दिखा सकते हैं। हाँ, हमारा रूम हम दिखा सकते हैं। अच्छा, थैंक यू।